감사합니다. Gracias. 여러분이 한 가지만 진짜 알면 응답은 계속 옵니다. Si de verdad conocen una cosa bien, las respuestas vendrán 사실은 continuamente. 우리 지하에서 35평인데 그거 아니고 12평에서 시작했습니다. Entonces, no comenzamos en este lugar que teníamos como 90 metros cuadrados. Comenzamos antes, cuando teníamos 30 metros cuadrados, un lugar muy pequeñito. 주일날만 쓰라. Y era el lugar que nos decían que lo usáramos solamente los domingos. 그런데 지금 우리는 세계 복음화를 하고 있습니다. Sin embargo, ahora estamos haciendo la evangelización del mundo. 올해 렘넌트에는 최고의 다민족들이 올 겁니다. Y esta vez, en la Conferencia Mundial de Remanentes, es la vez que más personas multiculturales van a venir. 해외에 그 실력 있는 엘리트들이 몰려올 겁니다. Y élites con características especiales de todo el mundo van a venir. 한 가지가 뭐냐는 겁니다. Pero ¿cuál es esa cosa de verdad? 그걸 여러분이 아는 게 아니고 진짜 알아야 돼요. No es que solamente lo sepan, sino que de verdad deben de 진짜 saberlo. 알면 모든 것이 해결됩니다. Y si de verdad lo saben, todo se va a 그게 solucionar. 뭐냐는 겁니다. Entonces, ¿qué más es eso? 영도에 제가 여기 처음 들어왔을 때에 전도운동을 내가 직접 다니면서 이제 했죠. Cuando yo comencé aquí en Yongdo a hacer la iglesia, comencé a hacer el movimiento del evangelismo. 예배 때 젊은 여자 한 사람 데리고 왔어요. Pero hubo una mujer joven que vino el culto del miércoles. 이 사람은 친정 어머니가 점을 쳤는데 자기가 이제 죽는데요. Entonces, su suegra había hecho un exorcismo y decían que ella iba a morir. 불안하니까 다른 데 가서 또 친 겁니다. Como tenía mucha ansiedad por eso, pues fue a otro lugar y volvió a hacer otro 친정 exorcismo. 어머니가 점을 친 데는 전라도인데 여기서는 이제 부산에 이제 또 물어본 겁니다. Entonces, su suegra hizo ese exorcismo en la región de Cholnado, pero ella vino a Busan, otra ciudad, y lo 답이 hizo aquí. 같이 나왔어요. Pero le salió la misma 그럼 왜 respuesta. 불안하겠습니까? ¿Y cómo de 이래가지고 ansiedad tendría, verdad? 우리 근사님 통해서 예수 영접하고 수요일 우리 예배 온 거예요. Y a través de una diaconisa senior de la iglesia aceptó al Señor Jesús y vino al culto del miércoles. 네, 기도해 줬습니다. Oré por esa persona. 아직도 살아 있습니다. Aún sigue viva. 지금은 이제 좋은 쪽으로 이사 갔는데요. 이렇게요. 사람들은 모르고 많은 일들이 여러분 가정의 개인 현장에 일어나고 있습니다. Ahora se mudó a otro lugar. Sin embargo, sigue viva. Vemos que a veces sin darnos cuenta hay cosas importantes y buenas que están pasándonos personalmente y familiarmente. 안양의 김동근 목사님이 제 강사 대기실인데 와서 말씀을 하시는 거예요. Ayer especialmente el pastor Kim Dong-won de Anyang vino en la oficina donde yo estaba y me dijo algo. 여자 5명이 무당에게 잡혀가지고요. 네 무당이 돼야 된다. Entonces, 5 jóvenes fueron atrapadas por brujas y adivinas y les dijeron que ellas también tenían que ser 안 그러면 네 죽는다. adivinas. Y si no hacían eso, que morirían. 놀랍게도 한 명씩 죽은 거예요. Pero sorprendentemente, cada una de esas jóvenes estaba muriendo por no hacer eso. 다 죽은 거예요. Entonces, a esas 5 jóvenes le dijeron eso y las 5 murieron. 한 명이 안 죽은 거예요. Pero una de ellas no murió. 얘가 이제 뭐 김동근 목사 교인지 팀이 만나서 복음 받은 거예요. Y ella se encontró con el equipo del evangelismo del pastor Kim Dong-won de su iglesia y recibió el evangelio. 이 무당이 지금도 막 계속 괴롭히고 있다네요. Y dice que esa adivina, esa bruja, le está molestando continuamente. 눈에 안 보이는 어마어마한 일이지요. Y son cosas grandiosas que están pasando que son invisibles. 지금 여러분요, 유럽의 대학에는 우리 렘넌트 갔는데 한 반에 학생들이 있을 거 아닙니까? Entonces, una remanente fue una vez a Europa a estudiar y hay una aula para estudiar en la universidad. 자기 말고는 싹 다 마약하는 거다. Dice que excepto ella, todos estaban drogándose. 이해가 안 된다. 전 싹 다 마약이야. No tenía lógica, no lo podía entender. Todos estaban en 어떤 drogas. 이 학생은 독일인가 학교를 갔는데 반 전체가 동성애라. Otro estudiante fue a Alemania a estudiar y dice que la totalidad de la clase 이 eran 사람은 전부 다 homosexuales. 그러니까 Pero todos los demás eran homosexuales, menos él. 미국에서는 한 해에 100번 넘게 청소년 아이가 너무너무 견디다 못 견뎌가지고 집에 있는 총 들고 와서 아이들 쏴주고 있고 En Estados Unidos más de 100 veces al año hay niños que tienen tantos problemas mentales y tanto sufrimiento que
toman pistolas, armas que tienen en casa y van a las escuelas y matan gente. 뭐 원한이 있는 게 아니에요. Eso no es algo que acontece de casualidad. 이런 시대가 왔습니다. Estamos ya en esta época. 근데 이제 앞으로 그 정신과 의사들이 제일 바쁠 겁니다. En adelante los doctores psiquiatras estarán más 옛날에는 안 그래요. ocupados. 지금 이제 앞으로 지금 막 급증하기 시작. Antes no era así, pero ahora está creciendo urgentemente. 막 이 급증하기 시작하는데 이제 앞으로는 입학, 취직 모든 조건에 정신과에 그 진료한 그 있어야 될 겁니다. Está creciendo tan gravemente que tanto para la entrada de las universidades como cuando se gradúan van a tener que tener psiquiatras en esos lugares. 뭐 이미 미국, 유럽에는 그 시작됐잖아요. Y en Estados Unidos y Europa ya tienen esto. 약간이라도 학생이 뭐 이게 문제가 나타날 때는 그냥 커리큘럼 속에 정신병원에 몇 번 검사를 받아야 돼. Entonces, cuando tengan algún tipo de problema mental, pues en el currículum que ellos tienen que recibir tratamiento psiquiatra y psicológico 우리 varias veces. 현재 학교 초등학교에 그 일하고 있는 교사가 제보 얘기했어요. Hay un profesor activo que me decía esto hace poco. 도저히 감당이 안 돼서 얘가 약을 먹어야 되는 거죠. Pues que había un joven que no podía controlarse y 이런 tenía que 아이들이 막 medicarse. 늘어나고 Y dice que está creciendo el número de estudiantes así. 왜 그럴까요? ¿Por qué será esto? 우리는 이런 부분들을 모르면 정말로 앞으로 이게 곤란한 일이 벌어지죠. Y si no conocemos esto, en adelante de verdad van a venir cosas 그러면 confusas. 성경의 역사를 한번 보세요. Ahora entonces vean la historia de la Biblia. 성경에는 보면요, 강대국이 7번 나타나서 전 세계를 죽인 거예요. Viendo la historia de la Biblia, vemos que las superpotencias mundiales aparecieron 7 veces y los mataban. 예, 거기에 이스라엘 나라는 다 노예되거나 포로 소구되어. Vemos cómo Israel estaba siendo esclavizada o cautivo por esas 이스라엘 potencias 재앙이 mundiales. 많은데 이스라엘 자체가 왜 그런지를 몰라. Entonces Israel estaba cubierta de desastres continuamente, pero ni siquiera ellos mismos sabían el 여러분, porqué. 진짜 알면요, 응답하고 전도 문 열립니다. Si ustedes conocieran esto, vendrían respuestas y las Pero puertas honor. del evangelismo se abrirían. 진짜 확인해야 돼요. Por eso deben de confirmar esto de verdad en el día de hoy. 옛날에 중세 이전에 그 많은 국가들이 부족 국가들 막 일어날 때 여러분 아시지 않습니까? Ya saben esto bien lo que pasó antes de la Edad Media con las diferentes naciones que habían. 막 그때는 어떤 시대인가 하니까 마치 동물 세계 보면 막 사자가 기다리고 있다가 아무 짓이나 확 물어 죽이잖아요. 이렇게. Es una época como, pues como los leones están esperando en la selva para cazar presas débiles. 야, 이 사슴이 말이죠. 사자가 날 호랑이 나타나니까 막 도망을 가는 거예요. Vemos que cuando los diferentes ciervos o animales ven a los 때릴지 leones, 도망가는데 escapan. 제일 마지막에 한 마리가 뒤에 있는데 미처 못 따라가는 거예요. Y vemos que hay siempre en esas manadas un animal más débil que siempre queda al final y no puede seguir al grupo. 그거를 갖다가 말이야 사자가 막 더서 막 물고 숲으로 들어가요. Y en ese momento el león atrapa a esa presa y se lo lleva al bosque. 완전 막 죽고 사는 거야 그냥. Es o vivir o morir completamente. 또 기린 같은 기린 크잖아요. O, por ejemplo, hay jirafas, ¿verdad? Son muy altas. 발로 차면 될 텐데 그래서 그 사자인데 물리가 그대로 가더라고요. Podría pegarle con su pata y hacerle daño, pero son mordidos por los 옛날에 leones y 그랬습니다. los matan directamente. Anteriormente era así, 중세 시대 열리면서 더 큰 문제가 온 거예요. pero en la Edad Media vino un problema mayor aún. 이때는 강대국들이 생기면서요, 진짜 전쟁 붙은 거예요. Ahí es que se crearon las superpotencias mundiales y empezaron a hacer 앞으로 guerras. 시대는 어떻게 될지 모릅니다. No sabemos lo que va a pasar en adelante, la siguiente época. 그래서 복잡한 많은 얘기 빼고 오늘 지금 이 이유가 뭐냐는 겁니다. Por eso vamos a quitar otras cosas complejas. ¿Qué es esto? ¿Cuál es la razón del día de hoy? 오늘 로마 16장 20절입니다. Hoy es Romanos 16:20. 답입니다. Es la respuesta. 사단이 너희 발 앞에 상하게 될 것이다. Dice que Satanás será aplastado bajo sus pies. 사단이 너희 발 앞에 무릎 꿇게 될 것이다. Está diciendo en otras Biblias o en otras versiones que Satanás se postrará. 사단이 너희 발 앞에 상하게 될 것이다. Pero dice que Satanás será aplastado bajo 이 nuestros pies. 부분을
과학자들이 몰라요. Este aspecto es algo que los científicos 적이 없죠. no conocen, no lo pueden conocer. 그래서 미국의 전 지금 네피림 시대 왔는데도 모르는 겁니다. Y Estados Unidos está cubierta por Nefilim, pero no lo saben. 이것을 의학자들이 알 수가 없어요. Esto los médicos no lo pueden conocer. 그러니까 정치인들은 더 몰라. Y los políticos lo desconocen más 이 aún. 지구상이 지금 막 갑작스럽게 지금 저기에 대한 막 3배로 늘었잖아. 왜 늘었는지를 몰라. Ni siquiera saben por qué están creciendo el número de personas con problemas mentales. 근데 성경에만 얘기하고 있는 거야. Solamente la Biblia está hablando de esto. 근데 이걸 또 교회가 말 안 해. Y la iglesia tampoco habla de esto. 사단이 너희 발 앞에 무릎 꿇는다는 말이 무슨 말이죠? ¿Qué quiere decir que será Satanás aplastado bajo sus 이게 pies? 굉장히 중요한 말입니다. Es algo muy importante. 오늘 우리가 읽은 성경에는 너희 발 앞에 사단이 상하게 될 것이다. 이랬어. Está diciendo en la Biblia en el día de hoy que Satanás será aplastado. 그게 중요한 답입니다. Esa es una respuesta muy importante. Será aplastado, va a postrarse por 하나님은 completo. 여러분에게 사단의 권세를 꺾을 권세를 줬다. 이게. Dios les ha dado la autoridad para poder vencer la autoridad de Satanás. Es lo que está 이거 diciendo. 모르니까 전 세계에 허황한테 빠진. Y como no entienden esto, el mundo está cayendo en oscuridad. 예수님이 이렇게 말씀하셨어요. Jesús dijo esto 마태복음 12장에요. en Mateo capítulo 12. 말씀하셨어요. Es lo que Jesús dijo. 그 집에 강한 자가 있는데 어떻게 그 세간을 가져 나올 수 있겠냐? Si en esa casa está un hombre fuerte, ¿cómo puedes sacar 아니, el 우리 tesoro 집에 de ahí? 무슨 보화가 있는데 가져 나오니까 나보다 강한 자가 뺏어가지고 지키고 있는 거요. Si hay un tesoro en mi casa y lo quiero sacar, pero hay un hombre muy fuerte que no me permite 그 hacerlo. 강한 자가 너를 오도록 죽이려고 기다리고 있는데 어떻게 그 안에 있는 물건들, 세간들, 보물들을 지킬 수 있겠냐? Ese hombre fuerte está esperando para matarme y para quitarme eso. Entonces, ¿cómo tú vas a poder proteger esos tesoros? Es lo que Jesús dijo. 이 힘이 어마어마한 사단이 네 집을 장악하고 있는데 어떻게 네 집을 구원할 수 있겠냐? Entonces, si Satanás está dominando tu casa, ¿cómo tú vas a poder salvar tu casa? 사단이 결박되고 하나님 나라 임하면 하나님 나라 임하였느니라. Entonces, en el momento que Satanás es quebrantado y el Espíritu desciende, el reino de Dios ha venido. 결박되어야 하나님의 나라 임하였느니라. Cuando el Espíritu Santo desciende y Satanás es quebrantado, el reino de Dios es establecido en ese lugar. 이걸 모르니까 오늘 교회가 뭐 하고 있냐는 거. Como no conocen esto, ¿qué es lo que está haciendo la iglesia ahora? 분쟁. Divisiones. 17절에 나왔잖아요. En el 17 aparece, ¿verdad? 복음 막는 일. Están tratando de bloquear el 그치게 Evangelio. 한다 이게. Es lo que están haciendo. 이들이 신앙은 배라 그래. 배가 뭡니까? 먹고 사는 것만 하는 거예요. Dice que su doctrina que es su propio vientre, que es comer solamente. 교활한 말하고 Y solamente están hablando de palabras suaves. Están diciendo palabras suaves. 아첨하는 말하고. Están diciendo palabras que parecen, 미혹하는 말. ¿verdad? Están haciendo 뭐 여러분 ser tentados a otras personas, cautivados por esas cosas. 미혹하는 말하고. Les cautivan para que ustedes estén confusos. 다 교활한 말을 이렇게 하고. Por eso están hablando esas palabras y lisonjas. 예, 사람들 그런 사람들이 있습니다. 일반적으로 어떤 군데 보면요, 뭐 내인데 많은 얘기지만 꼭 보면요, 상대에 대한 그 딱 상처가 되도록 말 딱 이렇게 해준 사람, 오해가 되도록 딱 말해준 사람이에요. Hay personas que hablan de otros y hay veces que ellos hablan de cosas que son críticas a otras personas, pero que llegan a ser heridas para otras personas de verdad. 그래서 이 사단이 네 발 앞에 완전히 무릎 꿇게 될 것이다. Por eso es que Satanás será aplastado bajo sus pies por completo. 주의 은혜가 너에게 있을지어다라고 La gracia de Dios sea sobre ustedes, dice. Los bendice. 자, 이 부분을 여러분이 아시면요, 뭐가 나오느냐? Y si conocemos esto, que aparecerá. 사단의 권세를 꺾어버리면 어떤 일이 나오냐면요, 과거가 해결돼요. Si se quebranta el poder de Satanás, ¿qué pasa? 안 Se 그러면 soluciona 쟤한테 el pasado. 따라다닌다니까요, 이게. Si no, el pasado nos sigue 무시 completamente. 못해요. No pueden ignorarlo. 렘넌트들은 부모님 때문에 시험 들 거 없어. Los remanentes no tienen que tener Pues conflictos por los padres. Esto les sigue. 사단의 권세를 못 꺾어버리면 미래 자체가 답이 없어요. Y si no quebrantamos esa autoridad de Satanás, no tenemos ni siquiera garantizado el 이 두 futuro. 개를 해결할 수 있는 답이 오늘인데 이 사단의 권세를 꺾는 La 언약. respuesta para solucionar estos dos puntos es el día de hoy. Por eso tiene que ser aplastado Satanás bajo nuestros pies. 세 가지로요. Con tres cosas. 첫째입니다. Primero, 과거의 뿌리를 완전히 해결해 버려야 돼요. hay que solucionar por completo la raíz del pasado. 첫째 나온 게 창세기 3장 15절입니다. Lo primero que aparece es Génesis 3:15. 굉장한 말씀 나왔죠. Algo grande 이게 aparece 처음 ahí. 나온 복음 이거 붙잡아야 체험해야 돼요. Es el evangelio que aparece, hay que experimentar esto.
여자의 후손이 네 머리를 사단의 뱀의 머리를 상하게 할 것이니라. La simiente de la mujer aplastará la cabeza de la 얘기예요. serpiente. Es algo grandioso. 저는 우상으로 말미암아 우리의 선조들 우리 집 많으나 봤거든요. Yo 봤잖아요. he podido ver esto, los ídolos, nuestros antepasados. He visto mi familia, mi hogar, todo lo que pasó ahí. 완전히 주 예수 그리스도 이름으로 여러분을 무너뜨리는 사단의 권세를 꺾어버리라. Quiere decir que en el nombre de Jesucristo por completo tienen que quebrantar la autoridad de Satanás que trata de 이걸 hacerles 모르니까 que caigan en 교회는 destrucción. 딴거 계속 분쟁하고 세상 말하고 배 얘기하고 배밖에 없어. 그래 시간 보내는 거예요. Las iglesias del mundo solamente están cansando divisiones, tropiezos, están teniendo conflictos y solamente conocen sus propios 그러는 vientres. 동안에 우리 후대들은 밖에 나가서 영적으로 뭐 힘 하나도 없이 죽는 거예요. Y en ese momento las siguientes generaciones están saliendo al mundo y están muriendo sin poder. 지금 전 세계 흩어진 우리 렘넌트들은 속지 말고 여러분에게 주신 주 예수 그리스도의 권세로 모든 흑암 세상을 바꾸라는 거예요. Remanentes del mundo no sean engañados, sino con el poder del nombre del Señor Jesucristo tienen que transformar el mundo por completo. 하나님이 바로 여자의 후손이 뱀의 머리를 사는 같은 말이에요. 권세를 꺾을 것이라. Dios directamente dijo que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Es lo mismo, es la autoridad. Cuando entres en el arca vivirás. 밖에는 재앙이야. 방주 안에 들어오면 사는 거야. Fuera hay desastres, pero si entras en el arca vas a vivir. 모세야 피제사 드리러 가라. Moisés, ve a hacer el sacrificio de 그러면 sangre. 내 백성이 해방될 것이야. Y así mi pueblo será liberado. 이걸 어떻게 알아듣겠어요? ¿Cómo 글쎄. podrán entender esto, de verdad? 교회 다녀도 구원 못 받은 사람 이거 아무 감동이 안 돼. Aunque vayan a la iglesia, los que no han recibido salvación no van a ser impactados por eso. ¿Por qué no han recibido 값이 salvación? 없는 말이요. Eso no tiene ningún valor para ellos, estas palabras. 그렇잖아요. Es 그러나 verdad. 이게 어마어마한 얘기거든. Pero esto es algo de verdad muy 여러분의 grande. 과거와 미래를 해결할 수 있는 말이에요. Es lo que puede solucionar el pasado y el futuro para ustedes. 그래 또 잊어먹으니까요. Pero lo vuelven a olvidar. 처녀가 잉태하여 아들 낳을 것이니 그 이름이 임마누엘이야. La Virgen concebirá a un hijo y será llamado su nombre Emmanuel. Es ese nombre. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 엄청난 얘기잖아요. Es algo grandioso. 바요나 시몬아 네가 복이구나. Simón Pedro, eres bendito. 머리가 좋구나 하시다. 복이구나. No le dijo eres inteligente, sino eres bendito, le dijo. 아무나 이거는 사람에게 배운 것이 아니고 하나님이시니까 알겠습니다. Esto no lo puede aprender nadie de las personas, sino es Dios quien te lo ha revelado. 세 가지 해결이죠. Es la solución de tres 여러분 cosas. 이 부분을 알면 가장 큰 사건이 뭡니까? 에덴 동산 사건. Y si conocen esto, ¿cuál es el mayor acontecimiento? Es 지금도 el acontecimiento del huerto del Edén. 여러분의 가문 후대를 무너뜨리는 에덴 동산 사건. Es ese acontecimiento del huerto del Edén que les quiere hacer fracasar a ustedes y sus familias. 노아 시대 네피림 사건. El acontecimiento de Nefelim en la época de Noé sigue aconteciendo ahora. 바벨탑 사건. El acontecimiento de la Torre de Babel. 실컷 공부했는데 나중 되면 아무것도 없어. Estudian muchísimo y luego no tienen nada en absoluto. 어떤 아이는요. 죽도록 공부해가지고 성공했는데 저 마지막 되니까 영적 문제 와서 무너져 버려. Hay personas que se esfuerzan mucho en estudiar, pero luego al final les vienen problemas mentales. 내 친구 하나는 교회도 잘 안 올 정도로요. 공부한다고 이래가지고 성공했는데 이게 정신 돌아. Un amigo mío estudiaba tanto que no venía ni a la iglesia, luego se volvió loco por completo. 지금도 정신병이 있어요. Ahora sigue en un hospital psiquiátrico. 참 안타까운 얘기죠. Es frustrante, de verdad. 이 바벨탑에서 빠져나오라는 겁니다. Es salir de esa torre de Babel. 이것 때문에 하나님이 그리스도를 보내셨습니다. Por eso es que Dios envió a Cristo. 본래 하늘에서 떨어진 이 사탄이 전 세계와 여러분과 후대를 멸하려고 하는 것이에요. Satanás, que originalmente cayó del cielo, trata de cautivarles a ustedes y destruirles a ustedes sus familias. 사단이 너희 발 앞에 무릎 꿇고 이 말은 과거에 대한 해결도 되지만은 오늘의 문제를 해결하겠다. Por eso es que Satanás será aplastado bajo sus pies. Soluciona el pasado también, pero también está solucionando el presente. 그래서 바울은 전도부터 안 했어요. Por eso Pablo no fue a evangelizar ¿Cómo te primero. explica? ¿Qué hizo? 13장, 16장, 19장 보면 기도해서 응답부터 받았어. Hechos 13, 16 y 19 oró y recibió respuestas primero. Es muy importante. 공부부터 한 게 아니요. 하나님 주는 힘부터 얻은 거예요. No hay que estudiar primero, sino hay que recibir el poder que Dios da primero. 일부터 한 게 아니라니까요. 하나님 주는 힘부터 얻은 거예요. No es trabajar primero, sino es recibir primeramente el poder que proviene de Dios. 그리고는 뭐 했습니까? ¿Y qué más hizo? 아무도 고칠 수 없는 무속인의 허감을 꺾어버리잖아요. Quebrantó por completo esa cultura de
los adivinos que había. 과학자들이 몰라요. 귀신 들려 점치는 사람 고쳐버린 거예요. Los científicos no lo entienden. Personas poseídas por demonios que hacen adivinación y brujería. 19장에 Quebrantó 보니까 eso. 이 영적으로 너무 문제 와서 불치병 걸려서 헤매는 사람 너무 많아. 치유해버린 Hechos 거예요. 19 había muchas personas enfermas con enfermedades incurables. Sanó eso también. 그리고는 마지막으로 Por 회당으로 último, 들어간 겁니다. entró también en las sinagogas. Pauli. Pablo. 이게요. 과거와 미래를 완전히 살려내는 오늘이란 말이에요. Eso es el hoy que soluciona por completo el pasado y el futuro. 회당에 들어가서 렘넌트들에게 열쇠를 준 거예요. Entró a las Vaya. sinagogas y les dio a los remanentes Cristo. la llave. ¿Qué es? Y Es el Cristo. virus guarda. Les dio la llave. 저 18장 4절에 보니까 세계를 살릴 수 있는 기도가 뭔가를 가르쳐줘요. Y en el 18.4 podemos ver que les Viendo enseñó algo qué es la ahí. oración. Remanentes deben de conocer esto. 아무 걱정하지 말고 힘 얻으라니까. No se preocupen por nada, sino reciban la fuerza y el poder. 시대 뒤떨어진 거예요. 앞으로 여러분 지금 공부하고 있는 거는 대학 가기 위해 치는 거지 하나도 쓰임 받을 수가 없어. Preocuparse por el estudio es estar retrasados en la época. Lo que estudian ahora es para entrar en la universidad, pero no es de tanto valor como piensan. 그리고 19장 8절 뭘 가르쳤습니까? Y en Hechos 19.8, ¿qué 진짜 enseñó? 응답이 뭔지 가르쳐. Enseñó qué son las 하나님의 verdaderas 나라. respuestas. El reino de 이거 Dios. 가르친 거예요. Es lo que enseñó. 그리고 드디어 뭡니까? Y finalmente, ¿qué es? 미래 문제 해결. Es la solución del problema del futuro. Finalmente, 로마도 보아야 하리라. me es necesario ver Roma. 이거는 두란노에서 엄청 응답하고 삼성 다 맞추게 했습니다. 로마도 보아야 하리라. Es lo que pasó en la escuela de Tirano después de concluir el tercer viaje misionero. Me es necesario ir a Roma. 그것 때문에 바울이 법정에 섰어요. 그렇죠? Por eso Pablo estuvo frente a la corte. 하나님이 담대하라. Dios le dijo, esfuérzate y sé 로마에서 firme, 증거하리라. porque tienes que testificar en Roma. 죄 없는 바울이 죄수로 재판받으러 가잖아요. Pablo, que no tenía ningún crimen, fue como un criminal a ser juzgado. 가다가 풍랑 만난 겁니다. Y de camino se encontró con una tempestad. 276명의 죄수들이 같이 타고 있습니다. Y habían 276 criminales juntamente con él. Iban hacia Roma. 마지막 황제 앞에 재판받으러 갑니다. Finalmente iba para ser juzgado 그때는 법이 그랬어요. por el emperador, porque la ley era así en aquel 요즘 tiempo. 말하면 대법원에 가는 거죠. Actualmente sería como ir a la corte mayor para ser juzgado. 그것도 직접 황제 가이사 앞에서 재판을 받아. Y ahí es que recibía directamente un juicio del emperador, el César. Era en ese camino que pasó. 바울은 기도의 사람입니다. 이렇게 말했어요. 이 배가 지금 가면 풍랑을 만날 거다. Pablo, que era una persona de oración, dijo esto: si vamos ahora y zarpamos, vamos a encontrarnos con una tempestad. 아무도 전도자의 말 듣지 않지. 무슨 소리 하느냐 지금. Nadie escucha las palabras de los evangelistas. ¿Qué estás diciendo? 선장도 선주도 듣지 않거든요. Ni el patrón del barco, ni el dueño del barco 그때 lo escucharon. 그 제수들을 끌고 가는 사람이 율리오라는 백부장이야. 그 사람도 Y 뭔 소리 Julio, que 하냐 era 말이야. un centurión que llevaba a los 여러분이 나가서 하나님의 말씀을 얘기하면 criminales, dijo que tampoco 상대들이 era así. 듣지도 않습니다. Cuando ustedes vayan al mundo y digan estas cosas, la gente no les va a escuchar ni siquiera. 그러나 시간표 옵니다. Sin embargo, vendrá el horario. 갑자기 강풍이 몰아쳐. De repente vino la tempestad. 그 광풍이야 그냥 막 몰아친 겁니다. Era una gran tempestad y una tormenta. 그것도 14일 동안. Y durante 14 días. 그리고 밤인지 낮인지 몰라. Ni siquiera podían distinguir la noche del 배는 día. 가라앉기 시작해. El barco comenzó a hundirse. 희망이 없어요. No habían esperanzas. 아무리 아우성을 치지만 배는 가라앉기 시작해. Por más que pudieran esforzarse, el barco se hundía más. 안에 있는 물건 다 내버리고 막 아무리 몸으로 치지만 안 돼. 가라앉기 시작해. Tiraron todas las cosas que habían dentro del barco y no era con el esfuerzo 그 posible. 배는 Se hundía. 바울이 타고 있습니다. Pero Pablo estaba dentro de ese barco. 바울의 인격 때문이 아닙니다. No era por el carácter de Pablo. 그렇죠? ¿Es verdad o no? 바울이 공부 많이 한 사람이야. 아까워서 그런 거 아닙니다. No es que Pablo era un gran estudioso y daba lástima que 이유를 muriera. 설명했어요. Explicó la razón. 바울아 두려워 말라. Pablo, no temas. 가이사 앞에 서야 하리라. Has de comparecer ante César. 그렇습니다. 거기 그래서- 가서 이 복음을 말해야 하리라. Tienes que ir ahí y hablar de este evangelio. 미래까지 하나님 완벽하셔야 돼요. Dios se responsabiliza del futuro por completo. 오늘 이 언약 잡으셔야 됩니다. Hoy deben de tomar este barco. 많은 신자들이 이렇게 얘기합니다. Hay muchos creyentes que dicen esto. 이 예수 믿고 죽어서 천국 가. Ah, pues tienes que creer en Jesús y después cuando mueras 예수 irás 안 al cielo. 믿으면 네 죽으면 지옥 가. Si no crees en Jesús, cuando te mueras vas al infierno. 맞는 말이죠. Y 그러나 sí, es verdad. 맞는 말이 아닙니다. Pero no es verdad. 그 어떤 사람은 좀 이래가지고
더 공항에서 가지고 이래야 돼. 비행기 내리면 다 싸고 불신 지옥 다. Hay personas que están en el aeropuerto así, poniendo un cartel. Los que no creen van al infierno. Es verdad, pero los que lo ven se sienten mal. 불신 지옥 다. Están ahí con ese cartel. Si no crees, vas al infierno. 사실 틀린 말입니다. Pero realmente es algo incorrecto. 불신 지옥이 아니고 No es que no creer se lleve al 사단의 infierno, 백성은 지금 살아 여기가 지옥이요. sino es que el pueblo de Satanás, el estar viviendo aquí en esta tierra ahora, eso es un infierno. 영원한 지옥으로 Y 가는 거예요. después van a un infierno eterno. 영원한 지옥은 사단을 가두는 감옥소입니다. Porque ese infierno es la prisión para Satanás. 25장 41절에 기록되어 있습니다. En 그 Mateo 당연히 가야지. está reflejado. Vemos que obviamente tienen que ir porque han servido a Satanás. 여러분을 훌륭해서 천국 가는 게 아니고 하나님의 자녀라 가는 No es que 거예요. sean de renombre y vayan al cielo, sino es que son hijos de Dios, por eso 이 pueden ir al cielo. 땅에서 하나님의 나라 누리다가 진짜 하나님의 나라로 가는 거야. Es disfrutar de las obras del reino de Dios en esta tierra y luego ir al verdadero reino de Dios. ¿Es así o 여기서 no? 지옥처럼 살다가 이제 진짜 지옥 가요. Viven como en un infierno y luego van al infierno, en verdad. 뭐 그런 것이지. eso. 멀쩡하게 있다 죽으면 천국 갔다 맞는데 아니라니까요. No es que están sin más, mueren y van al cielo. Eso no es verdad, pero no es así del todo. 가르치지 않았어요. La Biblia no lo enseña así. 천국이 갖고 왔다 해라. Habla de que el reino de Dios se ha acercado. 그렇죠. Ora por establecer el reino de Dios. 당연히 그 백성이 가는 거예요. Y obviamente es que con eso van allí como el reino de Dios. 배운 거, 가진 거 조금 도움은 되겠습니다만은 지옥 근세 아래 있는 사람 지옥처럼 살아야 돼요. Entonces, es obvio que esas personas que viven ahí tienen que vivir como en un infierno, no tienen más remedio. 늘 불안하고요. Siempre tienen ansiedad. 5명이 말이요. 어떻게 그 점지에 자기 이 사람 이 구단 받으면 뭐 안 하면 니 죽는다. 이 말에 묶여가지고요. 다 죽었다고 안 하면 실제로. Entonces, es como lo que decía antes, esa persona que hizo el exorcismo decía que si no eran brujas y adivinas, pues les iba a pasar eso, iban a morir. Y pasó de manera real. 그래 어제 그 말 때문에 아이고 그 많습니다 그런 사람들요. Escuchando eso ayer dije, de verdad, hay muchas personas así. 현장을 못 본 거야. 진짜 보면요. 아 이게 복음이라 복음을 봐야 돼. Es que no han visto el campo ni el evangelio. Tienen que ver de verdad el evangelio. 예수님께서 이렇게 말씀하셨어요. Jesús dijo esto. 주께서 원하시는 자들을 부르셨다고 했어요. El Señor Jesús dice que llamó a los que 그렇죠. Él quiso. ¿Es así o no? 그리고 너희와 함께 있기 위해 불렀다. Y les llamó para estar junto con ustedes. 또 나가 전도하기 위해 불렀다. Y también para que fueran a evangelizar. 귀신을 내어줬는 권세 주기 위해 불렀다. Y para darles autoridad para echar 나 이 fuera 말 처음에 demonios. 이해 못했어요. Al principio yo no entendía esto. 귀신 얘기 나오나? ¿Cómo puede hablar de demonios aquí? 야, 전 세계나 전부 귀신 문화예요. Pero todo el mundo está cubierto por la cultura de 내가 demonios. 너희에게 뱀과 정갈을 밟으며 원수를 이길 권능을 너희에게 주노라. Y les doy poder para hollar sí, serpientes y más. escorpiones y vencer todo el poder del maligno. 야고보 4장 7절에 마귀를 대적하라 그래야 피하리라. En Santiago está diciendo que tienen que resistir al diablo y él huirá de nosotros. 바울은 예수 그리스도의 이름으로 이 무속인의 흑암에 덮인 무속인을 꺾어버리잖아요. Y Pablo vemos que esos adivinos que se encontró que estaban cubiertos de oscuridad les dio la sanidad. 귀신 들린 자에게 나사렛 예수 그리스도 이름으로 명하노라. A esa persona endemoniada le dijo en el nombre del Señor Jesucristo, ve fuera. 제가 이제 제일 응답을 언제 받기 시작했냐면요. 여기 오기 전에 부목사로 있을 때요. Cuando yo recibí las mayores respuestas, antes de venir aquí, cuando estaba como pastor adjunto en la otra iglesia. 뭐 전도를 한참 하는 내가 할 일이 뭐 있습니까? 그 교회 잘 섬기고 전도하면 되지. 이 청년부들이 부흥이 돼서요. ¿Y qué más tenía que hacer yo? Pues tenía que servir a la iglesia y evangelizar. Por eso se empezó a avivar el departamento que yo estaba encargado. 그래서 뭐 전에 얘기했습니다만 장로님들 걱정이 돼가지고 아 이거는 우리 교회는 제자가 전부 유광수 제자인데 저 사람은 가면 다 따라갈 건데 우리 걱정을 하시던가 Y 봐요. como ya les dije antes, pues parece que los ancianos estaban preocupados porque como eran discípulos que yo había levantado, pues se pensaba que si yo me iba de la iglesia se iban a venir conmigo. 그 말에 감동을 입은 우리 어른께서 날 보고 안창마을로 가라는 거예요. Y el pastor principal 청년하지 que 말고. fue impactado por eso me dijo, pues ya no te encargas de los jóvenes adultos, ve a esta región de Anchang. 안창마을 있어요. 저기 그는 무당촌입니다. Esa región de Anchang Maol es una región de adivinos y brujos. 쉽게 말하면
따라가도 괜찮을 동네를 맡아라 이제 이거죠. Pues sencillamente hablando, es decir, bueno, vete a una región donde Yo no aunque te creo sigan, saber. no importa. A mí eso no me importó. 저는 교회에서 얘기하면 100% 오케이입니다. Yo si la iglesia me dice algo, al 100% estoy de acuerdo. 우리 Es verdad. 당에서 어느 내가 장로님하고 어느 목사님 가라면 가는 거지 내가 아무 이유 없어요. El comité y el pastor de la iglesia me están diciendo que yo vaya a ese lugar. Yo voy, no tengo ninguna razón aparte. 0.1%도 이유 없어요. No tengo ni una razón, un 0,1%. 함도 안 가봐. 무당촌에 가봐 전도한 적이 없어요. Pues que antes lo único es que no había ido nunca a evangelizar esas zonas de adivinos. 괜찮습니다. Está bien. 매일 올라간 거예요. Fui todos los días. 자, 그 뒤는 막 주간마다 올라간 거예요. Y ahí empezó a pasar algo. 거기서 좀요 최고 응답을 받은 거예요. Yo ahí es donde recibí las mejores respuestas. 뭐 열매는 나한테 그걸 말할 필요도 없고 최고 응답 받은 Y no hace falta hablar ni siquiera de los frutos que recibí, es que recibí las mejores 거기에 bendiciones 상태 y respuestas. 본 거요. Ahí vi los estados de los no creyentes. 나는 이 무속인 집안의 이 점쟁이가 말이요 예수 영접과 거짓 일어난 걸 본 거예요. Yo vi estos adivinos, estos brujos, como estaban en sus familias haciendo 그 eso. 사람이 앞장서서 전도하기 시작한 거죠. Y esas personas, al aceptar a Jesús, Ya, empezaron 그렇습니다. a evangelizar ellos mismos. 차, 이 복음의 능력이 아니면 어떻게 저 사람 저리 변할 수 있냐. Y yo dije, si no es el poder del Evangelio, ¿cómo esa persona puede cambiar? Yo lo vi, de verdad. 그 뒤에 이 영도로 온 거죠. Y después vine aquí a Yongdo. 근데 나는 우리나라만 그런 줄 알았어요. Yo pensé que solamente era Corea, así. 미국, 유럽 가보고 깜짝 놀란 거예요. Fui a Europa, a Estados Unidos, y me sorprendí. 완전히 미국에 사는 사람들은 못 보더라고요. 완전히 귀신 문화를 고급화시키고 Los que viven en Estados Unidos no lo saben, pero 대단하네요. han hecho una cultura demoníaca de un alto nivel. 창세기 3장을 그대로 네가 하나님처럼 되면 돼. 딱 만드는 게 뉴에이지요. Es como No, Génesis 3 han hecho esa cultura como está haciendo la nueva era por completo. Me sorprendió. de verdad. 역시 미국이 강대국이요. 이 흑암을요. 진짜 그냥 딱 만들었어요. Estados Unidos de verdad es una potencia mundial grandiosa, pero han hecho esta cultura de la oscuridad como algo 세계 bueno. 최고의 나라가 맞아요. Es verdad que es la mejor potencia mundial del mundo. 네피림이잖아요. Están atrapados por Nefilim. 프리미신 하는 거예요. 지금 Y es lo que los francomasones están haciendo ahora, siendo poseídos por los 이 demonios. 정시기도 명상운동은 원래 유대인 겁니다. 전 시대 그래요. Originalmente esta meditación y todo esto lo hicieron los judíos, pero lo están haciendo ahora también. 그래서 그걸 내가 이제 본 겁니다. Y esto es lo que yo vi. 그래서 기도 시작했습니다. Por eso es que comencé a orar. 하나님, 우리는 한국에서 우선 다민족이 와서 복음을 들을 수 있도록 만들어야 돼요. Dios, ayúdanos a que podamos establecer este sistema para que las personas del extranjero vengan a recibir entrenamiento aquí 집회 a Corea. 가지고는 안 돼요. Con las conferencias no es suficiente. 다민족이 와서 치유받고 가야 돼. La multicultura tiene que venir y recibir sanidad aquí. 그렇죠? ¿Es verdad o no? 안 그러고는 안 돼요. Si no es así, no funcionará. 여기 지금 세 가지 뜰이 확실히 있네. 이게. Aquí tenemos que hacer de manera segura los tres atrios ahora. 지난 주간에는 서울의 장로님들과 그런 얘기를 했어요. La semana pasada hablé con esto, con los 진짜 ancianos. 다민족들 다 병들어 있어요. De verdad, la multicultura están enfermos. 그리고 실제 암 걸리고 병든 사람 많아요. Y hay muchas personas que tienen cáncer y están enfermos físicamente también. 이 사람들 하려고 하면 교회 와서 예배드리고 가서는 안 된다. Para ayudar a estas personas no es suficiente con que vengan a la iglesia, den culto y se 교회 vayan. 주위에 집을 구입해라. Entonces, compren casas cerca de la iglesia 모아. y reúnanlos ahí. 그래서 훈련시켜. Ahí hay que 그래서 entrenarlos. 치유해. Hay que dar la sanidad ahí. 난 요새 그 많이 봅니다. 인만설교 옆에 보면 양평 있잖아. 양평이 지금 무슨 일이 벌어졌냐. Veo esto últimamente, cerca de Yangpyeong, cerca de la iglesia Manuel de Seúl. ¿Qué ha pasado 집값이 다 en esa 떨어져 zona? 버리고요. 그 저는 마을 빈집이 많아. Entonces, esa región está bajando los precios de la vivienda. Hay muchas casas vacías. 나 그 딱 보면서 저기 바로 저기 TCK 하우스야. Y viendo esto dije, esas son casas para los TCK, los niños de la tercera 너무 cultura. 좋은데 해놓으면 안 돼요. No pueden hacerlo en 자기 una 나라에 가서 전도 casa 못해요. muy buena del centro de la 그렇죠. ciudad, porque no pueden ir a su país después y 우리가 hacerlo. 저 어려운 나라에 있던 사람이 우리 한국 와도 우리 교회 왔잖아요. Entonces, hay personas de países con muchas dificultades que han venido aquí a nuestra 와 iglesia. 보니까 너무 좋아. Pero vienen y es muy bueno todo. 자기 나라 살다 한국 오니까 너무 좋아. Después de vivir en su país, vienen aquí, es todo 가는 buenísimo. 데마다 밤새 슈퍼 있지. Van a todos los sitios, hay supermercados abiertos incluso toda la noche. 저 모텔도 컴퓨터 있지, 드라이기 있지, 다 있어. Van a un 이런 나라가 mismo 없어요. motel, está hay secador de pelo, hay 밤새 ordenador, está 돌아다녀도 사고 todo. 안 나지. Están por la noche dando
vueltas y paseando por ahí, no les pasa ningún 이게 accidente. 그냥 바람이 나서 도망가 버린 거예요. Pero le gustó tanto que se escapó de la 이게 iglesia. 딱 걸려가지고 우리 지금 본부에서 외국인 초청을 넣을 때마다 얘기합니다. 사라진 사람 2명. Le dimos el visado y se escaparon estas 2 personas. Cada vez que tratamos de aplicar un visado para algún extranjero nos lo dicen que 2 personas se escaparon. 오히려 어려운 지역에서 훈련받아야 자기 나라가 전도자 될 수 있어요. Entonces, por el contrario, es mejor que en situaciones difíciles reciban entrenamiento para luego ir a su país a de verdad 제가 evangelizar. 볼 때는 굉장한 답이요. Por lo que yo veo es una respuesta muy importante. 야, 이 동네 집 잘 지어놓고 지금 부도 나가지고 무너진 데 많아. 사 그걸 사. Ayer fui a 사서 Nacho y les 훈련시켜야 dije 말이야, esto. 훈련. Aquí hay grandes casas que han construido y están en bancarrota y no las pueden terminar de construir, no las pueden vender. Por eso compren eso, para entrenar a la multicultura y 그래서 sanarles. 이게 지금 세계 어느 교회에서도 이걸 하지 않고 있기 때문에 우리 해야 돼요. Esto ninguna iglesia del mundo lo están haciendo, por eso nosotros debemos de hacerlo 그리고 ahora. 실제 봐야 돼 이걸요. Y esto de manera real tienen que hacerlo. Ah, es 이게 así. 지금 영적 문제가 있는 사람들이 쉽게 안 고쳐집니다. 그렇죠? Las personas que tienen problemas espirituales no se 쉽게만 curan 하나님 쉽게 안 fácilmente. 고칩니다. 왜 그럴까요? Entonces no se curan tan fácilmente. ¿Por qué? 찾아내야 돼요. Hay que buscar esa respuesta. 그리고 영적 문제 와가지고 정신적 이상 왔는데 이게 바로 안 돼. 계속 문제가 온단 Les 말이에요. han venido problemas mentales y espirituales y no se soluciona tan fácilmente. Hay que solucionar esto ahora. 그 사람들을요 가장 안전하고 가장 은혜롭게 보호되지 않는 이상은 환경 때문에 못 고쳐. Si no les protegemos, si no les guardamos correctamente, por causa del ambiente, no van a poder solucionar esto ahora. 뭐 여러 가지로 자기를 가진 사람이 어떤 사회 속에서 다 돈 벌려고 그 속에서 내가 내 행복을 찾을 수 있나 못 찾는 거예요. Hay personas que tienen diferentes requisitos y cualidades y quieren buscar cosas por aquí en el mundo. No pueden buscar esa felicidad ahí. 하나님은 우리 교회에 건축을 느끼는 데나 굉장히 이유가 있던 날 많은 메시지 깨달았고 Yo ahí veo una razón muy importante por la que Dios pospuso mucho los permisos para la construcción del templo de la iglesia. 흑암 꺾는 권세 정말로 누리기를 예수 그리스도 이름으로 Les 축복합니다. bendigo de verdad en el nombre del Señor Jesucristo para que puedan quebrantar todas las fuerzas de la oscuridad. 오늘 하루 종일 이 기도하세요. Durante el día de hoy, oren por esto. 기도하겠습니다. 하나님께 Oremos. 감사드립니다. Dios te damos las gracias. 영적인 권세 회복하게 해 주옵소서. Que podamos restaurar el poder 그래서 espiritual. 기도로 가문과 현장 세계 살리게 해 Que 주옵소서. podamos salvar la familia, la línea familiar, la iglesia y el mundo. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Oramos en el nombre de 아멘. Jesucristo. Amén.